अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर व आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मसाला आलू अरबी की रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़े की बनने वाली। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैंने ना आलू और अरबी को फ्रेंच फ्राई स्टाइल में कटिंग करके रख लिया। और अरबी को ना सबसे बड़ी ये टिप पे होती है अरबी की ना, इसको अच्छे से ना मैंने पहले छील लिया, छीलने के बाद वॉश किया, नमक लगा के रखा, फिर मैंने इसको वॉश किया, फिर दोबारा से सूखने के लिए रखा। ये सूख गई अच्छे से, इसका पानी खुश्क हो गया। फिर मैंने इस तरह फ्रेंच फ्राई स्टाइल में इसकी कटिंग कर ली। और अब हमने इसके कढ़ाई रखी चूल्हे पे, चूल्हा हमने कर दिया ऑन। 1 कटोरी इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया और ऑयल हमारा अच्छे से हो गया गर्म। फिर जी हमने इसके अंदर जो अरबी कटिंग करके रखी हुई थी वो इसके अंदर ऐड कर दी। और अरबी हम फ्राई करेंगे तकरीबन लाइट ब्राउन, जब तक इसका कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। हमें चाहिए इसका लाइट ब्राउन कलर। तो ये देखें जी माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है ये। इसने बिल्कुल भी छींटे नहीं है, ऑयल के अंदर हमने डाली, इसने बिल्कुल भी छींटे नहीं है इसके उड़े। इसकी सबसे बेहतर सबसे ये होता है कि इसको ना पहले सुखाया जाए, ये अच्छे से सूख जाए, खुश्क हो जाए, या टिश्यू पेपर में डाल के इसको अच्छे से खुश्क कर लें, या कोई मलमल के कपड़े में डाल के अच्छे से खुश्क कर लें, तो ये बिल्कुल पानी नहीं छोड़ती और अच्छे से फ्राई भी हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह कितनी जल्दी हमारी अरबी फ्राई हो चुकी है। इसका लाइट ब्राउन कलर आ चुका है और इसके अंदर लेस भी कुछ भी नहीं बाकी बची, और ना ही हमने लेस ख़त्म करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल की। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्ती हमारी अरबी फ्राई हो चुकी है लाइट ब्राउन कलर की। तो इस तरह से हमने ना इसको बाउल के अंदर निकाल लिया। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा और ज़बरदस्त इसका कलर आया। तो बाकी का जो ऑयल है इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया, साबुत ज़ीरा। ज़ीरा हमारा अच्छे से हो गया रोस्ट। फिर जी हमने इसके अंदर ऐड करने हैं 2 बड़ी साइज़ के प्याज, जो हमने इस तरह चॉप करके रखे हुए हैं, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो फिर हम करेंगे प्याज को ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर का आ जाएगा प्याज का। तो फिर हम बाकी की चीज़ें भी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की और सिंपल सी रेसिपी बनने वाली, बहुत ही टेस्टफुल बनती है आलू अरबी की रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। जो नहीं भी खाते ना वो भी इंशाल्लाह खाना शुरू कर देंगे। इस तरह आप ज़रूर बनाएं। और प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। इस स्टेज पे हमने 2 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया इसके अंदर। और फिर हम इसको इस तरह से करेंगे फ्राई। लहसुन और प्याज थोड़े से और ब्राउन हो जाते हैं तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दूसरी चीज़ें। हमने इसका मसाला नहीं तैयार करना, हमने साथ साथ ही बाकी के सब्ज़ी भी इसके अंदर ऐड करते जाना है। जैसे हमने आलू कटिंग करके रखे, आलू मेरे पास 3 बड़ी साइज़ के आलू हैं जो हमने ना फ्रेंच फ्राइज़ कटिंग करके रखे हुए हैं। तो ये हमारा मसाला थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, अच्छे से कलर आ गया हमारे मसाले के अंदर। तो फिर इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड करने हैं आलू। तो फिर हम आलू को भी अच्छे से ना ब्राउन कर लेंगे। तो आलू ब्राउन हो जाते हैं तो उसका बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है, ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। ऐसे आता है जैसे फ्राइज़ का टेस्ट आता है ना, बिल्कुल ऐसे ही इसका टेस्ट होता है। तो ये मज़े की लगती है, बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है, बहुत टेस्टफुल होती है। और अरबी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं, इस तरह से ज़रूर बना के खाएं। और ज़रूर बताया करें मेरी रेसिपी आपको किस तरह की लगती है, क्या क्या टेस्ट आता है जब आप मेरे स्टाइल में बनाते हैं। तो ये देखें जी हमारे साथ साथ आलू भी हमारे ब्राउन हो रहे हैं। तो इस स्टेज पे थोड़े से और हम ब्राउन करेंगे इसको। तो फिर जी हमने इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड करने हैं चॉप किए हुए टमाटर और हरी मिर्चें। और ये देखिए 2 बड़ी साइज़ के चॉप किए हुए टमाटर हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें हमारे पास, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। तो फिर हम इसके अंदर जो हमने ना अरबी तैयार करके रखी है ब्राउन करके, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही मज़े का, देखें एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं बनाना पड़ता अलग से। ये बहुत ही मज़े की और टेस्टफुल रेसिपी बनती है और सिंपल से तरीके से बनती है। तो ये देखें जी ये भी हमारे तकरीबन सही हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर भी। अब इस स्टेज पे हमने जो अरबी फ्राई करके रखी हुई ये इसके अंदर हमने ऐड कर दी है। और इसको भी साथ साथ हम इसकी भी बुनाई करेंगे और फिर बाकी के स्पाइसेस भी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। बहुत कम मसालों के साथ बहुत ज़बरदस्त और टेस्टफुल रेसिपी बन जाती है और आसान से तरीके से। तो ये देखें देखने में भी अच्छी लगती है, लुक भी बहुत बहुत ही अच्छी आती है इसकी, बहुत ज़बरदस्त लगती है, देख के दिल करता है कि हाँ बंदा खा ले इसको इतनी मज़े की बनती है ये ना। तो
اس طرح سے جو نہیں نہ کھاتا، جو آپ کے گھر والے جو نہیں کھاتے، زیادہ تر لوگ عربی کھانا پسند نہیں کرتے جیسے بچے، تو اس طرح سے بنا کے دیں، بچے فرائز تو کھا ہی لیتے ہیں، تو یہ بھی اچھے سے ان کو بھی یہ سیم فرائز کا ٹیسٹ آئے گا، تو بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ تو یہ اس اسٹیج پہ ہم نے اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون نمک، ہاف ٹیبل اسپون ہلدی پاؤڈر اور ہاف ٹیبل اسپون میں تھوڑی سی زیادہ ہم نے ریڈ چلی پاؤڈر اور 1 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر اس کے اندر ایڈ کر دیا، تھوڑی سی چوتھائی چمچ کلونجی ایڈ کر دی ہم نے اس کے اندر۔ تو پھر ہم اس کو اس طرح سے کریں گے تھوڑی دیر، 5 سے 7 منٹ ہم اس کی بنائی کریں گے اس طرح سے۔ تو یہ بہت ہی ٹیسٹفل اور شکل میں بھی بہت اچھی ریسپی بنے گی، بہت انشاءاللہ بہت ہی زبردست بنے گی۔ آپ بنائیں گے تو آپ کو ضرور ٹیسٹ آئے گا اس کا۔ تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ کی ریسپی بنی ہے، اس طرح سے اگر آپ نے بنائی ہو تو پھر نہ اسٹیج پہ ہم نے اس کے اندر ثابوت 3 ہری مرچیں ایڈ کر دی، اور پھر ہم تھوڑی دیر اور اس کی بنائی کریں گے۔ آلو ہمارے تھوڑے سے سخت ہیں، تو اندر سے تھوڑے سے سخت ہیں، اس لیے ہم نے تھوڑا سا تقریباً ہاف کپ سے بھی تھوڑا سا کم پانی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا، تھوڑا سا مطلب چھینٹا ہی مطلب پانی کا لگایا اس کو، اور پھر ہم اس کو اس طرح سے ایک دفعہ اوپر نیچے کر کے تو اس کو کور کر کے ہم نے 5 سے 7 منٹ اس کو پکانا ہے دم والے فلیم پہ۔ تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارے 5 سے 7 منٹ گزر چکے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی زبردست سی خوشبو آ رہی، بہت زبردست سی ہماری مسالہ آلو عربی فرینچ فرائی سٹائل میں بن چکی ہے۔ اور اب ہم نکالتے ہیں اس کو پلیٹ کے اندر، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور کھلی کھلی ہماری ریسپی بنی ہے، زبردست سی ہماری سبزی بنی ہے۔ اس طرح سے ضرور بنائیں اور ضرور ٹرائی کیا کریں میری ریسپی، اور مجھے کامنٹ میں بتایا کریں کس طرح سے لگتی ہے آپ کو میری ریسپی، آپ نے میری ریسپی ٹرائی کی یا نہیں کی۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سی بنی ہے ہماری کھلی کھلی نکھری سی ہماری ریسپی بن کے ریڈی ہوئی ہے، سبزی بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے فریش ہرا دھنیا، اور پھر جی ہم نے ساتھ بنائی ہے فلیٹ بریڈ، اور پھر ہم اس کو کریں گے ٹیسٹ، تو پھر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح سے ہماری ریسپی بنی اور کیا اس کا ٹیسٹ آیا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا زبردست کا اس کا لک آیا، بہت ہی نائس اور زبردست لگ رہی ہے، دیکھ کے دل کر رہا ہے کہ ہاں واقعی ہی مسالہ آلو عربی مسالہ ریسپی ہے، کھانے کو تو دل کر ہی رہا ہے، زبان للچا رہی ہے کہ ابھی سے میں اس کو بس ٹیسٹ ہی کر لوں۔ تو جی اب ہم اس کا کرتے ہیں ٹیسٹ اس طرح سے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنی، کیا کلر آیا زبردست۔ تو اس طرح سے پھر ہم اس کو کرتے ہیں ٹیسٹ اور بتاتے ہیں آپ کو کہ ہماری ریسپی کیسی تیار ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنی، تو جو نہیں بھی کھاتا وہ بھی کھانا سٹارٹ کر دے گا اس طرح سے آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کو کریں گے ٹیسٹ اور پھر بتائیں گے آپ کو۔ یہ دیکھیں لک چیک کریں اس کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت ہی اعلیٰ کمال کی بنی ہے، آپ بھی بنائیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔